بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بشرح جميع الكلمات. لولو الذئب، لولو الذئب. لو موissonneur الحصاد، لو موissonneur الحصاد. لي ربط وصل الكلمات، لي ربط، لي لي مو وصل الكلمات. جير الحزمة، جير الحزمة. لامول الكومة، لامول الكومة. لوفون الريح، لوفون الريح. أيغي يهوي، أيغي يهوي. ترونسبورتي حمل نقل، ترونسبورتي حمل نقل. لو بلي القمح الزرع، لو بلي القمح الزرع. باتر ضرب غلب، باتر ضرب غلب. ظاني يدري يعني يرميه في الهواء القطع الصغيرة. مود طحن، مود طحن. بيتغير عجنة، بيتغير عجنة. لو لوفان الخميرة، لو لوفان الخميرة. سات فواسي هذه المرة، سات فواسي هذه المرة. لا باسيونس الصبر، لا باسيونس الصبر. كونساي موا انصحني، كونساي موا انصحني. ديبغوي توا تدبر أمرك، ديبغوي توا تدبر أمرك. سيمي زرع أو بذر، سيمي زرع. لوطوم فصل الخريف، لوطوم فصل الخريف. باسي مرة. ليفير فصل الشتاء، ليفير فصل الشتاء. لا تير الأرض، لا تير الأرض. بوي ثم، بوي ثم. لو برانتون فصل الربيع، لو برانتون فصل الربيع. جيرمي نبات، جيرمي نبات. ليتي فصل الصيف، ليتي فصل الصيف. سيكريي صاحة، سيكريي صاحة. دونك إذن، دونك إذن. بريسي مسرع أو مستعجل، بريسي مسرع مستعجل. ليسي ترك، ليسي ترك. ميغور نضج طاب. ديكو بمجرد، ديكو بمجرد. مور ناضج، مور ناضج. كوبي قطع، كوبي قطع. انسويت ثم، انسويت ثم. أبغي بعد، أبغي بعد. أونطاسي يكوم، يكوم أونطاسي. بور كو لأجلي، بور كو لأجلي. لو سولاي الشمس، لو سولاي الشمس. سيشي نشافة جفافة، سيشي نشافة جفافة. أشوفي يكمل ينهي، أشوفي يكمل ينهي. ألوغ حينئذ، ألوغ حينئذ. لو بان الخبز، لو بان الخبز. كريي صاحة، كريي صاحة. امباسيونتي نافذ الصبر، امباسيونتي نافذ الصبر يعني لم يعد قادرا على الصبر. اونكور مرة أخرى أيضا بعد، اونكور مرة أخرى أيضا بعد. ريبوندر أجاب، ريبوندر أجاب. مانتونو الآن، مانتونو الآن. سيك جاف، سيك جاف يابس. لاغرونج المخزن، لاغرونج الهري المخزن. لو غران الحبة، لي غران الحبوب، لو غران الحبة. لو مولان المطحنة،
لو مولان المطحنة. فارين طحين الدقيق. فارين طحين الدقيق. enfin أخيرا. لو الماء. لو الماء. enfin أخيرا. la bouche الفم. la bouche الفم. un peu قليلا. un peu قليلا. préparer أعد. préparer أعد. la pâte العجينة. la pâte العجينة. les pâtes العجائن. ajouter أضاف. ajouter أضاف. lever قام. lever قام. mettre وضع. mettre وضع. cuire طبخ طهى. cuire طبخ طهى. le four الفرن. le four الفرن. bout الطرف. le bout الطرف. bout de patience. bout de patience نهاية الصبر. bout de patience نهاية الصبر. pouvoir استطاع. pouvoir استطاع. pousser دفع أطلق. pousser دفع أطلق. profond عميق. profond عميق. soupir تأوه. soupir تأوه أو تنهد. poussa un profond soupir. تنهد بعمق. تنهد بعمق. poussa un profond soupir. ça ne me tente pas. هذا لا يغريني. ça ne me tente pas. هذا لا يغريني. les conditions الظرف الشرط. les conditions ظروف. s'étonner تعجب. s'étonner تعجب. trop كثير. trop كثير. attendre انتظر. انتظر. le travail العمل. le travail العمل. plutôt من الأفضل. أفضل من. plutôt. chose الشيء. كيلك بعض. كيلك بعض. remplir ملأ. remplir ملأ. le ventre البطن. le ventre البطن. plus rapidement بسرعة أكبر. plus rapidement بسرعة أكبر. rester بقية. rester بقية. les bois الغابة. les bois الغابة. l'homme الرجل الإنسان. l'homme الرجل الإنسان. retourner استدار. التفت عاد. retourner استدار. التفت عاد. 88 88 لولو et le moissonneur. الذئب والحصاد. suite تتمة. تيلولو تيلولي en gerbe. تربطه في كومات. ليمول الكومة. لو فون ليزيير الريح يهويه. ترانسبورتي حمل نقل. لو بلي القمح الزرع. باتر ضرب غلب. فاني يزري. فاني يدري. مودر يطحن. مود يطحن. بتغير يعجين. دي لوفان خميرة. cette fois-ci هذه المرة. la patience الصبر. conseille-moi انصحني. débrouille-toi تدبر أمرك. débrouille-toi تدبر أمرك. واحد. تسام طومبلي ستزرع قمح أو قمحك en automne في فصل الخريف. il passe l'hiver الشتاء سيمر. dans la terre على الأرض. puis ثم au printemps في فصل الربيع il germe سينبت أو سينمو. et en été
été الصيف. En été في الصيف on peut le manger. هل سأستطيع أن أكله؟ On peut le manger. s'écria لولو صاح الذئب. Mais ولكن que tu es donc pressé أنت جد مستعجل أو مسرع. dis-le-moi sonore قال الحصاد. non لا on était في الصيف il faut laisser يجب ترك le blé القمح mûrir لينضج. dis que بمجرد le blé est mûr القمح ناضج tu le coupes ستقطعه ensuite ثم tu le lis en jarre. ستربطه في حزم جير حزمة. après ça بعد هذا tu entasses ستكوم les gerbes الحزم en petits moules كومة pour que le soleil الشمس pour que لأجل le soleil الشمس les sèche تجففه أو تنشفه بيان جيدا. et achève وتنهي أو تكمل de le mûrir لينضج. et alors حينئذ cette fois هذه المرة j'ai du pain لدي الخبز. cria لولو صاح الذئب impatienté يعني غير قابل للصبر. non là tu n'as pas encore de pain ليس بعد سيكون عندك الخبز. répondez le moissonneur أجاب الحصاد. il te faut يجب عليك maintenant الآن transporter le blé sec حمل القمح الجاف dans la grange في المخزن. le battre يعني ضربه. le vanner تدريه puis ثم porter les grains ثم حمل أو نقل الحبوب au moulin المطحنة. les moudre طحنه en farine. la farine هو الطحين أو الدقيق. et manger des pains أكل الخبز. enfin أخيرا cria لولو صاح الذئب. l'eau à la bouche. l'eau الماء à la bouche في فمه. لا un peu de patience قليلا من الصبر. dis le moissonneur قال الحصاد. il faut encore يجب أيضا préparer إعداد لاباط العجينة لا pétrir عجنها. et ajouter de levain إضافة الخميرة. attendre qu'il lève ننتظر لكي تقوم. et quand il est levé يعني العجينة انتفخت tu la mets cuire ستضعها لتطهو cuire au four على الفرن. et alors ce sera des pains إذا ستكون خبزا. cette fois-ci هذه المرة tout de même أيضا demanda طلب لولو طلب الذئب à bout de patience يعني à bout de patience نهاية الصبر. oui نعم ce sera des pains ستكون خبزا. dis le moissonneur قال الحصاد. et tu pourras تستطيع le manger أن تأكلها. لولو الذئب poussa un profond soupir تنهد بعمق. eh bien طيب أو جيد. non لا dit-il قال je ne veux pas de pain لا أريد الخبز. ça ne me tente pas هذا لا يغريني.
comment que ça ne me tente pas dans ces conditions في هذه الظروف. Comment كيف ça ne tente pas لا يغريك c'est on a le mot sonore تعجب الحصاد. Que veux-tu dire ماذا تريد أن تقول trop à attendre كثيرا من الانتظار et trop de travail كثير من العمل répondit le loup أجاب الذئب. conseille-moi انصحني plutôt من الأفضل quelque chose شيئا ما qui m'emplisse le ventre يملأ بطني plus rapidement بسرعة أكبر. Eh bien جيد reste dans les bois ابقى في الغابات et débrouille-toi تدبر أمرك répondait le moissonneur أجاب الحصاد. chez les hommes عند الرجال وعند الإنسان il faut travailler يجب العمل pour manger لكي نأكل et ils sont retourna moissonner ثم عاد لحصاده. 88 le loup et le moissonneur. Suite. Tu le lis en gerbe. L'immeuble. Le vent les ailleurs. Transporter. Le blé. Battre. Vanner. Moudre. Pétrir. Du levain. Cette fois-ci. La patience. Conseille-moi. Débrouille-toi. 1. Tu sèmes ton blé en automne. Elle passe l'hiver dans la terre. Puis au printemps, elle germe. Et en été, on peut le manger. S'écria le loup. Mais que tu es donc pressé. Dit le moissonneur. Non, en été. Il faut laisser le blé mûrir. Dès que le blé est mûr, tu le coupes. Ensuite, tu le lis en gerbe.
Après ça, tu entasses les gerbes en petites meules pour que le soleil les sèche bien. Et achève de les mûrir. Et alors, cette fois, j'ai du pain. Cria Lolo impatienté. Non, tu n'as pas encore de pain. Répondait le moissonneur. Il te faut maintenant transporter le blé sec dans la grange. Le battre, le vanner, puis porter les grains au moulin. Les moudre en farine. Et manger des pains enfin. Cria Lolo. L'eau à la bouche. Là, un peu de patience. Dit le moissonneur. Il faut encore préparer la pâte. La pétrir. Et ajouter du levain. Attendre qu'elle lève. Et quand elle est levée, tu l'as mis cuire au four. Et alors ce sera des pains. Cette fois-ci tout de même. Demanda Loulou. À bout de patience. Oui, ce sera des pains. Dit le moissonneur. Et tu pourras le manger.
Loulou poussa un profond soupir. Eh bien non, dit-elle. Je ne veux pas de pain. Ça ne me tente pas. Dans ces conditions, comment ça ne tente pas? S'étonna le moissonneur. Que veut-il dire? Trop à attendre. Et trop de travail, répondit le loup. Conseille-moi plutôt quelque chose qui m'emplisse le ventre plus rapidement. Eh bien, reste dans les bois et débrouille-toi. Répondait le moissonneur. Chez les hommes, il faut travailler pour manger. Et elle s'en retourna moissonner.